بونجور à tous أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد على قناة سيلينجو. بدرسنا اليوم من تعلم اللغة الفرنسية من خلال المحادثات اليومية. رح ناخد الجزء 19 من هي السلسلة واللي هي les numéros protégés. إذا ما كنتوا حضرانين هي السلسلة من قبل هحط لكم رابطها بصندوق الوصف لحتى تقدروا ترجعوا لكل الأجزاء الموجودة بهي السلسلة، لأنه رح تفيدكم كتير إنه تعرفوا فوكابولير جديدة وجمل ممكن نستخدمها بحياتنا اليومية عن طريق الحوار اللي بناخده. وإذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا. وهلا حنبتدي بالفوكابولير المهمين بهذا الدرس مع بعض. les numéros protégés اللي هي أرقام محمية، بمعنى هي الأرقام اللي ما بتظهر أو ما بنقدر نعرف لمين أصحابها. en plus de بالإضافة إلى un politicien سياسي، un membre d'une famille royale عضو في العائلة المالكة، un militaire عسكري، un employé d'une agence de renseignement national اللي هو موظف في وكالة المخابرات الوطنية. les personnes très importantes أشخاص مهمون جدا. les compagnies de téléphone شركات الهاتف. se fournir les informations توفير أو تقديم المعلومات. pour l'obtenir للحصول عليه. l'autorisation à quelqu'un au placé موافقة شخص ذو مكانة عالية. un cas اللي هي حالة comme celui-ci مثل هذا. un enlèvement اختطاف. un attentat اللي هي اعتداء. quelque chose d'important شيء مهم. je ne savais pas que ça existait لم أكن أعرف أن هذا موجود. les hauts gradés اللي هن كبار الضباط. هدول الفوكابولير والجمل اللي أخذناهم موجودين بجدول خاص على موقع سلينجو، رح أحط لكم رابطه بصندوق الوصف ليسهل عليكم دراستهم ومراجعتهم، وأنه تقدروا ترجعوا لهم بالوقت اللي بدكم إياه عن طريق موبايلكم أو كمبيوتركم. بعد ما خلصنا الفوكابولير المهمين بهذا الدرس حننتقل للحوار مع بعض. les numéros protégés الأرقام المحمية. Jacques vient d'informer l'inspecteur gentil de tout ce qu'il a pu découvrir sur la ligne téléphonique à partir de laquelle on a appelé Luca pour lui donner l'ordre d'amener le mystérieux tableau au musée. En plus de l'appeler, le numéro a appelé une autre personne avec un numéro protégé. Jacques vient d'informer l'inspecteur gentil، بمعنى جاك إجا لحتى يعلم أو يعطي معلومات لانسبكتور جونتي للمفتشة جونتي اللي هي كلير دو تو سو كيل ا بو ديكوفرير، على كل شيء هو قدر يكتشفه أو يحصل عليه من معلومات سور لا لين تليفونيك عن لخط الهاتف ا بارتير دي لاكيل اون ابولي لوكا يلي من خلاله تم الاتصال بلوكا pour lui donner l'ordre d'amener le mystérieux tableau au musée، لحتى يعطوه أمر جلب أو إحضار اللوحة الغامضة للمتحف. en plus de l'appeler بالإضافة للاتصال به، le numéro a appelé une autre personne avec un numéro protégé. خط التليفون أو الرقم اتصل أيضا بشخص آخر بخط محمي اللي هو إنه الرقم الآخر وكان نوميرو بروتيجي اللي هو رقم مخفي. لوكا qu'est-ce qu'un numéro protégé؟ لوكا qu'est-ce qu'un numéro protégé؟ بيعمل يسأل لوكا شو معنات إنه رقم محمي. جاك il peut s'agir de numéro d'un politicien, d'un membre d'une famille royale, d'un militaire, d'un employé d'une agence de renseignement national. هون جاك عم بيرد على لو بيقول له il peut s'agir إنه ممكن أن يكون دو نوميرو رقم d'un politicien لسياسي، d'un membre d'une famille royale لشخص أو لعضو من عائلة مالكة، d'un militaire لعسكري، d'un employé d'une agence de renseignement national موظف بوكالة المخابرات الوطنية.
Claire, les numéros protégés sont des numéros de téléphone de personnes très importants. C'est pourquoi les compagnies de téléphone ne peuvent pas nous fournir ces informations. Claire عم تقول les numéros protégés الأرقام المحمية sont des numéros de téléphone de personnes très importants. هي أرقام هاتف لأشخاص مهمين كتير. C'est pourquoi ولهذا les compagnies de téléphone شركات الهاتف ne peuvent pas nous fournir ces informations. ولهذا شركات الهاتف ne peuvent pas ما بتقدر لا تستطيع تقديم هذه المعلومات. Pour l'obtenir, nous devons demander l'autorisation à quelqu'un haut placé, mais on ne nous la donnera jamais pour un cas comme celui-ci. Ces informations ne sont données qu'en cas d'enlèvement, d'attentat, quelque chose d'important. Pour l'obtenir, يعني من أجل الحصول على هي المعلومات هون, pour l'obtenir, nous devons demander, نحن يجب أن نطلب l'autorisation à quelqu'un haut placé, تصريح أو إذن من شخص ذو مكانة عالية. mais on ne nous la donnera jamais, ولكن هن ما بيعطونا إياها أبدا pour un cas comme celui-ci, لحالات أو لحالة مثل هاي الحالة. Ces informations, هذه المعلومات, ne sont données qu'en cas d'enlèvement. هاي المعلومات ما بتنعطى إلا بحالة مثل l'enlèvement, الاختطاف, d'attentat, الاعتداء, أو quelque chose d'important, أو شيء ما مهم. Luca, d'accord, je ne savais pas que ça existait. Est-ce qu'il y a des policiers qui ont des numéros protégés? Luca, d'accord, حسنا, je ne savais pas que ça existait. أنا لم أكن أعلم أن هذا موجود أو شيء من هذا موجود. Est-ce qu'il y a des policiers qui ont des numéros protégés? هل هناك أحد من الشرطة عندهم أرقام مخفية؟ Claire, oui, bien sûr, les hauts gradés, comme l'inspecteur Feur. Claire, oui, bien sûr, نعم بالتأكيد, les hauts gradés, يعني الضباط الكبار, يعني اللي ذو مكانة أو درجة أو رتبة عالية, comme مثل l'inspecteur Feur, المفتش فور. بتشكركم على المتابعة، وإذا كان عندكم أي سؤال استفسار أو اقتراح حطوا لي بالتعليقات وأنا رح جاوبكم عليه. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا. الجمل اللي أخذناهم اليوم كلهم موجودين بجدول خاص على موقع سلينجو، رح أحط لكم رابطه بصندوق الوصف، بالإضافة لرابط السلسلة كاملة لحتى تتابعوها من البداية وتتابعوا كل الأجزاء ورا بعضهم. بتمنى لكم دراسة موفقة، وإلى اللقاء بفيديوهات قادمة.